जो आम चाहलु कि आमर जो मैंने भुवनेश्वर रोचंती लोक मैंने जो मैंने माँ घर को पहुँची पारना माँ हाथ रंधा खायापी सब समय खाई पारना इच्छा थे भी जाई घरे पहुँची पारना आम ये पूरा घर तैयारी खाइबाटा गोटे प्रीमियम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट करके आम दौचु जो कि ये आप आम घर आम ओडिशार पिठा पाइबे ओडिशार मिठा पाइबे आम आम पाखे वेस्टर्न साइड चाउल बरा पाइबे ब्रह्मपुर साइड आपण मैंने बहुत जगह ट्राए करथिबे मलाई टिक्का कबाब तंदूरी टिक्का कबाब लसुनी कबाब पहाड़ी कबाब ये सब ट्राए करथिबे किंतु एठी गोटे यूनिक डिश अछि जार ना होची जीरा आंबुल चिकन टिक्का कबाब माने जीरा और आंबुल को बेस करके से माने बनै छंती तो एटा गोटे यूनिक आइटम मु फर्स्ट टाइम पई देखिली। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने जाऊँ गोटे भुवनेश्वर खोली जाइए गोटे नुआ ओडिया रेस्टोरेंट जोटा कि माने आमर ऑथेंटिक ओडिया खाद्य सब मिलूँ जार ना अच्छी ओ बाय ओडिशा आउ आज वीडियो रे सेटा हम एक्सप्लोर करूँ। आज आम सहित बापा अच्छा रूपा भी अच्छी हाय गाइस आउ सेटा होची किट रोड रे अच्छी आम मैंने बाहर एबे किट रोड को तो डायरेक्ट जाके आम रेस्टोरेंट रे आपण मान सहित कथा होचु। तो चलतु गाइज आज वीडियो सब एक्सप्लोर करवा कौन से सब खाइबा को मिलूँ। तो चलतु गाइज आज ब्लॉग को स्टार्ट करिया। सो गाइस आम ए आसिकी ओ बाय ओडिशा रे पहुंची जाइछु आ आपण माने तार एम्बियंस देखिथिबे बहुत ही सिंपल येट क्लासी एम्बियंस अछि एंड सिटिंग कैपेसिटी वगैरह भी बहुत भलो अछि आ आमे तो हमर ऑर्डर दे देछु एबे ऑर्डर आसला परे आमे आपण से शेयर करूछु कोन कोन आमे केमती खाइबा ऑर्डर करछु एंड तार टेस्ट केमती अछि। तो आमे जेमती तार मेन्यूटा देखुथुलु तो तांकर पूरा प्रॉपर ओडिया मेन्यू अछि हमरो घरे ओडिया घरे जेमती पूरा खांटी ओडिया खाद्य जहा मिले पूरा प्रॉपर सेही खाद्य सब अछि आ आमे मु पूरा मेन्यूटा भी आपण मानन संगे शेयर कर दोछि आपण टिके ओवरलुक कर दियंतु कोन केमती तार प्राइस अछि और कोन कोन सब आइटम अछि। हां ऑथेंटिक ओडिशा रे जेतिक पिठा एठी मिलुची मुढ़ी मसला भी मिलुची आउ विभिन्न प्रकार स्नैक्स संजय मिलुची आसिकी खाया कथा। हाँ विभिन्न प्रकार बेसर मिलुची गोटे कथा मूड ऑफ हो गला कौन जान वेटर आसिक कहला थाली नहीं अरे थाली जदि आम खाया आसु थाली जदि ना तो मुस्किल है किंतु जहाँ हो से जोगाड़ करिकी गोटे थाली आमको देले बाकी आम सब विभिन्न प्रकार आइटम मगैचु आगु को देखो एगुड़ा सब खाइबे खाइबू आम देखिए कौन टेस्ट अच्छी जड़े। सो गाइस आम स्टार्टर रे ऑर्डर करथिलु शाल पत्र माछ माने माने माछ पत्र पोड़ा तो सेटा हमर आसिकी पहुंची जाइछि। तो चलो देबे टेस्ट करबा देखिबा केमती कोन टेस्ट अछि। पूरा देखो टमाटो आउ पियाज वगैरह पकेकी से माने बढ़िया से पत्र पोड़ा रे देइथिले। हाँ आम एक्चुअली गोटे ही मगैथिलु ट्राए करिया पई केमती कोन टेस्ट अछि हाथ रे खाइबाटा बेटर हम माछटा जेहेतु कंटा फंटा बाहर संभावना अच्छी। तो जो पूरा जो सोरिष बाटण मसलाटा से देइछंती भल लागुचे टिके खट्टा पड़िकी हेछि भल लागुचे जमती घरे हुए पूरा पूरा माने एक्चुअली पूरा हमर घरोई माने जमती घरे तो नॉर्मली गाँ मानकर बेसी हुए पत्र पोड़ा आइटम गुड़ा सोरिष तेल गोटे से ऊपर जो देइछन तार गोटे बढ़िया फ्लेवर आसुची। तो आम एक्चुअली स्टार्टर रे ऑर्डर करथिलु चिंगुड़ी मलाई नड़िया सोरबा। तो एक्चुअली नॉर्मली प्राय जगह आप जाइथिबे सेठी सूप ट्राए करथिबे एठी तांकर सोरबा रखिछथि सोरबाटा एक्चुअली टिके माने थिकर साइड रो थाए माने नॉर्मली सूपटा केमती थाए चाइनीज और ये ऊपर थाए आंकर सोरबाटा टिके एमती ग्रेवी हेकी टिके थिकर साइड रे थाए। तो सेट पे आमे ऑर्डर करथिलु प्रॉन रो मलाई सोरबा। तो एठी देखंतु पूरा एमती छोट छोट पीसेस पके एठी छोट छोट पीसेस पूरा देइछंती प्रॉन रो आउ देखंतु टिके ग्रेवीटा तार सोरबाटा पूरा टिके थिकर साइड रे अछि माने हाँ एटा नड़िया मलाईटा
तो चलନ୍ତୁ ट्राए करबा केमती अछि टेस्ट। बहुत बढ़िया अच्छी टेस्ट पूरा क्रीमीनेसटा आसूची मलाई जेहेतु एटा नड़िया फ्लेवर रे अच्छी पूरा क्रीमी लगुच रसुण से माने पूरा छोट छोट काटिकी पकई तो सेटा बहुत बढ़िया लगुच गोटे गार्लिक फ्लेवर आसूची प्लस मलाई पाई पूरा मलाई माने पूरा क्रीमी फ्लेवर आसूची बहुत बढ़िया लगुच खाइबा पाई। चिंगुड़ी मलाई सोरबा न्यू आइटम भुवनेश्वर पाई तो निश्चित न्यू आइटम बढ़िया लगला खाया को फर्स्ट क्लास। आपण मैंने बहुत जगह ट्राए करथिबे मलाई टिक्का कबाब तंदूरी टिक्का कबाब लसुनी कबाब पहाड़ी कबाब ये सब ट्राए करथिबे किंतु एठी गोटे यूनिक डिश अछि जार ना होची जीरा आंबुल चिकन टिक्का कबाब माने जीरा और आंबुल को बेस करके से माने बनै छंती तो एटा गोटे यूनिक आइटम मु फर्स्ट टाइम पई देखिली तो चलंतु ट्राए करबा। देखंतु एई साइज रो पीसेस अछि 8 पीस टोटल नहीं 6 पीस टोटल देइथिले चलन ट्राए देखंतु केते बढ़िया से सिजी छि देखंतु चिकन पूरा वेल मैरिनेटेड अच्छी। पूरा सॉफ्ट ना एक्चुअली जीरा रा बहुत बढ़िया गोटे फ्लेवर आसुची गोटे किक आसुची खाइले टिके डिफरेंट माने नॉर्मली हम जति भी टिक्का खाइ छन एटा टिके तार टेस्ट वाइज डिफरेंट लुक वाइज मे बी सेम ही थाई पारे बट टेस्ट वाइज डिफरेंट अच्छी बहुत बढ़िया अच्छी आपण जदि आछुंती ए आइटम टा श्योर ट्राई करंतु बहुत ही बढ़िया अच्छी। तो गाइस मु तांकर जतले आस्तिली एठी एंट्री करथिली तांकर गोटे मेनूटा देखिथिली तांकर गोटे यूनिक आइटम थिला जीरा आंबुल चिकन टिक्का तो आमे सेटा मगेई बोले डिसाइड करथिलु आ मगेइथिलु समोसे रूपा बापा तो कहि सालानी बहुत बढ़िया टेस्ट तो मते मु गोटे पीस खाइथिले मते बहुत बढ़िया टेस्ट लागला मु आ गोटे पीस भी खाउची म इतना सॉफ्ट तो अच्छे यूनिक लाଗୁଛି टेस्टटा मैं एमता चिकन टिक्का तो हमें खाइनु के बढ़िया लाଗୁଛି प्रति बाइट रे गोटे यूनिक फ्लेवर एक्चुअल भलो नहीं बढ़िया एक्चुअल भलो नहीं बहुत बढ़िया है टिक्का स्टार्टर रे सब तक भल लागिला किछि आ जोटा भी खाइलु सबुडा टेस्टी थिला यूनिक थिला। सो गाइज एक्चुअली आमे मेन कोर्स रे ऑर्डर करथिलु गोटे देसी चिकेन थाली आ गोटे मटन थाली तो देसी चिकेन थाली रे एटा तांकर देइछंती जोडा माने सब कॉमन थालीटा एटा जोतरे सब आइटम रहूची सेम आइटम बाकी ता संगे अलगा चिकेन जदि आपण खाउछंती चिकेन दउछंती जदि आपण मटन नउछंती देन मटन दउछंती तो हमर एठी कोन कोन रहूची मु आपन को देखाई दउची तो एठी राइस दउछंती गोटे चपाती दउछंती पापड़ दउछंती एठी डाली देइछंती एटा गोटे मिक्स घांटो टाइप रो देइछंती एठी दही बाइगण देइछंती एटा आंबुल राई देइछंती एटा खीरी देइछंती एठी गोटे आलू चटनी टिके नगर देइछंती एठी बड़ी चूरा देइछंती झुडंग आलू भजा देइछंती साग भजा देइछंती एटा भी को गोटे भजा आई थिंक भेंडी भजा या किछि भेंडी आलू भजा या किछि गोटे भजा देइछंती आ एठी गोटे देइछंती फुलकोबी तरकारी एठी फुलकोबी तरकारी देइछंती आ एटा गोटे से पिठा देइछंती एटा आई थिंक आरिसा पिठाटा गोटे आरिसा पिठा देइछंती एठी सलाद देइछंती एठी कलरा आलू चिप्स देइछंती माने कहया को गले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मु देसी चिकन थाली मगई थी थाली तो कॉमन जानिले आपण बाकी मु चिकन टा टेस्ट करिकी देखुची बढ़िया टेस्ट अच्छी तो 4 पीस देइछंती ना 3 पीस देइछंती 3 पीस देसी चिकन हो भल सिझी ग्रेवी भी बहुत भल अच्छी आलू देइछंती ओडिया घरे जेमती हुए सेटा देइछंती आ भल अच्छी बढ़िया लगुच खाए बाकी सादा रे तो कोबी आलू तरकारी बड़ा जोड़े घांटा तरकारी टाइप टेस्ट अच्छी
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଚଟଣି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପିକନିକ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଇକି କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ଧଳା ଧଳା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆରିସା ପିଠା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଆରିସା ପିଠା ଆରିସାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା କୁଡ଼ମୁଡ଼ ଲାଗୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ମଗେଇଛି ମଟନ୍ ଥାଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଖାସି ମାଂସ ଥାଳି ସେଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର କମନ୍ ଥାଳିଟା ଭେଜ୍ ଥାଳିଟା କମନ୍ ଥାଳି ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମଟନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଆଗ ଭାତ ଡାଲିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାତ ଡାଲି ତ ନର୍ମାଲ କମନ୍ ଯେମିତି ଆଉ କୋବିର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କୋବିଟା କୋଶଳା ଶାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କମ୍ କମ୍ ଆଳୁ ଚଟଣି ଟିକେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା ସବୁଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ ଫାମ୍ବୁଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଟାଇପ୍ର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ଚାଖିଆ ଦହି ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ମଟନ୍ଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମଟନ୍ରେ 1 2 3 4 5 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ମଟନ୍ଟା ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନା ମେନ୍ ତ ହେଉଛି ମଟନ୍ ଝୋଳ ମଟନ୍ର ମେନ୍ ହେଉଛି ଝୋଳ ଆଳୁଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପିସ୍ ଅଛି ସବୁ ପୁରା ତୁଳା ଭଳିଆ ସିଝି ଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମଟନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ। ହାଡ଼ରୁ ମାନେ ହାଡ଼ରୁ ମାଂସ ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଥାଳି ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମିଠାରେ କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ ତ କ୍ଷୀର ଟେକ୍ସଚରଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ପୁରା ଘରୋଇ କ୍ଷୀରି ପୁରା ମୋ ମା ଯେମିତି ଘରେ କ୍ଷୀରି ବନାଏ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ ପୁରା ମାନେ ସଟଲ୍ ମିଠା ଅଛି ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ ପୁରା ଇଲାଇଚିର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରିଟା। ମୋର ତ ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ବାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍? ମୋ ନାଁ କିତିଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପରେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ଓ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା। ସାର୍ ଏଇଟା କେବେ କ'ଣ ଓପନ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଆମର 31 ଡିସେମ୍ବର ହିଁ ଓପନ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଡ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଅଛି କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଜଷ୍ଟ କିଡ୍ ସ୍କୋୟାରରୁ 100 ମିଟର୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କିଡ୍ସ ଗଲାବେଳକୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଡୋମିନୋଜ୍ ପିଜା ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ। ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଗର କିଙ୍ଗର ଉପରେ ହିଁ ଓ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ସାର୍ ଏ ନାଁଟା ଓ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଆର ଖାଇବା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଖାଇବାଟାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଖାଇବାଟା କ'ଣ ତଳ ଜାଗାରେ ନେଇକି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଏ ଖାଇବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶାଲି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତୁଳା ହେଲା ଘାଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଘରର ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ମା ଯେଉଁଟା ଆମ ଘରେ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ବିଗତ ଦିନ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଆର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାଟା ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଆର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି
ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଘର ତିଆରି ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫାଇନ୍ ଡାଇନିଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଠା ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମିଠା ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ର ଚାଉଳ ବରା ପାଇବେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିସ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଲଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଆମ ଘରର ଯେମିତି ଛୁଇଁ ବେସର, ଆମର ଘରୋଇ ଭଜା ପାଇବେ, ଶାଗ ମୁଗ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ବେସର, ପୋହଳା ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ପତ୍ରପୋଡ଼ାରେ ଆପଣ ଖାସି ମାଂସ ପାଇପାରିବେ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇପାରିବେ, ସବୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇବେ। ଆପଣ ସବୁ ଏଠି ଭେରାଇଟି ସବୁ ଥାଳି ରହୁଛି। ହଁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଠି ଆପଣ ଥାଳି ଗୋଟେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଥାଳି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଥାଳି ରଖିଛୁ। ଉତ୍କଳ ଥାଳି ପରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆମର ଉତ୍କଳ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥାଳି ଗୋଟେ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆପଣ 18ରୁ 19 ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପାଇବେ। ହଁ, ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଆପଣ ପିଠା ମିଠା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଏନଫ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାଳି ଆମର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ। ଆପଣ କାଲି ଆପଣ ମୋତେ ରେଗୁଲାର ମୋର ଗେଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ମିଶୁଛି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଥାଳିଟା ଖାଇପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫେର୍ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲ ମସଲା ଏତେ କମ୍ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଏମିତି ଥିଲା ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଣନ୍ତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମ୍ ଡେ ଯେଉଁଦିନ ଆଣନ୍ତି ସେଇ ରୋଷେଇ କଲେ ସେଇଦିନ ଖାଇଲେ, ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ରଖନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ଆଣିଲୁ ଆମର କୌଣସି ଗ୍ରେଭି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଲଗା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବେ ସେଠି ଗ୍ରେଭି ପାଇବେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ କହିଲେ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଗ୍ରେଭି ଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ 4-5 ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଡେଲି ଆଣୁଛୁ, ଲିମିଟ୍ ଆଣୁଛୁ ଯଦି ହଁ ତାପରେ ମୋର ଗେଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବନେଇକି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବନେଇକି ବି ଦେବୁ, ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ସବୁ କିଛି ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଅଛି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଡିନରରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ରହୁଛି? ସାର୍ ଡିନରରେ ଆପଣ କେବଳ ଲଞ୍ଚରେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଛୁ, ଦିନରେ ଆପଣ ଆଲା କାର୍ଡ଼େ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ତନ୍ଦୁରରେ ବି ରହୁଛି, ଆପଣ ନାନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ନାନ୍ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ତନ୍ଦୁର କବାବ ପାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମାଛର ବେସର ପାଇପାରିବେ, ମାଛର ଆପଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମାନେ ଘର ଭଳିଆ ମାଛ ମସଲା ପାଇପାରିବେ, ଚିକେନ୍ କରି ପାଇପାରିବେ, ଚିକେନ୍ ଧନିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଧନିଆ ତରକାରୀ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଧନିଆ ତରକାରୀ, ଚିକେନ୍ ବେସର ତରକାରୀ। ଖାଇବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ନାଁଟା ଯେମିତି ଓ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କ୍ୱିଜିନ୍ ସବୁ ଆମର ସେଠି ଆପଣ ପାଇବେ। ପିଠାପଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ବେସର ବାଟଣ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହିକି ମାନେ ଘରଠୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ସିଓର ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଅଛି। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ ବାପା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଖାଇବା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ସବୁ ଫୁଡ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।